اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 22 ہائی سکول ہانگا سیشن مجیوں اردو نویں نظم بزم انجم شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال. پیارے بچوں، آج ہم بزم انجم یعنی ستاروں کی محفل کے سوالات کرنے جا رہے ہیں. سوال: عرش عظیم سے آنے والی آواز کس کی تھی؟ عرش عظیم سے آنے والی آواز کس کی تھی؟ عرش عظیم پٮ۪ٹھ یُس آواز آئے سُہ کس ہنٛز ٲس؟ جب ستارے آسمان کو روشن کرنے میں لگے. جب ستارے آسمان کو روشن کرنے میں لگے تھے تو عرش عظیم سے ایک فرشتے کی آواز آئی. فرشتہ ستاروں سے مخاطب ہوا. جب ستارے آسمان کو روشن کرنے میں لگے تھے تو عرش برین سے ایک فرشتے کی آواز آئی. فرشتہ ستاروں سے مخاطب ہوا. ییٚلہِ تارک آسمانس روشن کرنس کُن ٲسۍ لٔگمٕتۍ تہٕ عرش عظیم پٮ۪ٹھ آیہِ أکِس فرشتہٕ سٕنٛز آواز. فرشتہٕ اوس کتھ کران ستارن سۭتۍ، تارکن سۭتۍ. قوموں کی زندگی میں کون سی منزل کٹھن ہوتی ہے؟ قوموں کی زندگی میں کون سی منزل کٹھن ہوتی ہے؟ قوموں کی زندگی میں وہ منزل کٹھن یعنی کٹھن کو مشکل. قوموں کی زندگی میں وہ منزل کٹھن یعنی مشکل ہوتی ہے جب وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. دپان قومن ہنٛزِ زندگی منٛز چھُ سُہ زمانہٕ سُہ وقت زبردست مشکل یِوان ییٚلہِ قوم بدلن تہٕ حالاتن سۭتۍ پننِس پانس پنُن پان بدلاوان چھنہٕ کِہیٖنۍ. جو بھلائی اور بہبودی کی قدم نہیں رکھتے. یِم نہٕ بہتری تہٕ بہبودی کُن قدم چھِ تراوان، بہبودی کُن چھِ مطلب مٲل بھران چھِ کینٛہہ. جو رحمت کے اصول سے نظریں چراتے ہیں. یُس رحمت کٮ۪ن اصوٗلن نِش نظرٕ دور تھایہِ. زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہیں؟ زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہیں؟ زندگی کے سارے نظام باہمی اتحاد و اتفاق اور محبت سے قائم ہیں. زندگی کے سارے نظام باہمی اتحاد و اتفاق اور محبت سے قائم ہیں. زندگی ہٕنٛدۍ سٲری نظام چھُ اتفاق سان، اتحاد تہٕ محبت سۭتۍ قائم روزان. بزمِ انجم کا خلاصہ. بزمِ انجم کا خلاصہ. اس دلکش نظم میں علامہ اقبال نے تاروں کی زبان سے قومی زندگی کی بدحالی سے نکلنے کے راز کو بیان کیا ہے. یہ دلکش نظمس منٛز چھِ علامہ اقبالن تارکن ہٕنٛز زبان قومن ہٕنٛز زندگی ہٕنٛز بدحٲلی نِش نیرن وول اکھ راز بیان کوٚرمُت. یعنی یہ سچائی بیان کی ہے. یعنی تٔمۍ چھِ یہ پزر بیان کوٚرمُت. اگر ہم ایک باعزت قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں تاروں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر أسۍ اکھ باعزت قوم بنن یژھان چھِ، اگر أسۍ اکھ عزت دار قوم بنن یژھان چھِ تہٕ اَسہِ پزِ تارکن ہٕنٛزِ زندگی نِش سبق حٲصِل کرُن. آسمان کے اربوں تارے ایک باضابطہ نظام سے قائم ہیں. آسمانس پٮ۪ٹھ چھِ اربہٕ بٔدۍ تارک باضٲبطہٕ نظام سۭتۍ قٲیِم. یعنی تِمن چھِ اکھ اتفاق، اکھ اتفاق سان چھِ اربہٕ بٔدۍ تارک آسمانس پٮ۪ٹھ روزان. وہ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرتے. تِم چھِنہٕ اکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رُکاوٹ پٲدٕ کران کہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اِنسان آسنہٕ باوجوٗد اکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رُکاوٹ پٲدٕ کران چھِ. ہم میں بھی اسی قسم کی گہری دوستی ہونی چاہیے. اَسہِ پزِ تارکن نِش سبق کرُن کہِ حٲصِل کہِ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ اتفاق سان، اتحاد سان اتھ آسمانس پٮ۪ٹھ روزان تہٕ یِتھے پٲٹھۍ پزِ اَسہِ تہِ اکھ سۄے دوستی قٲیِم کرٕنۍ.
तब तक हम तब भी हम तरक्की कर सकते हैं तेल हेको तरक्की करते अमन तारकन हंद पट पान में बई बरादरी थाओ और एक बाइज्जत कौम बनकर दुनिया में सर ऊंचा करके खड़ा हो सकते हैं। तो तेल हेको बाइज्जतदार कौम बनित दुनिया मज कल थोद तुलित खड़ा गछित। इसलिए इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है, इसलिए इत्तेफाक सठा ज़रूरी। कौमों की ज़िंदगी सबसे मुश्किल मरहला इस वक्त आता है दपा कौमन हंद ज़िंदगी मज सारवेयो खुद मुश्किल वक्त मुश्किल मरहल अम वक्त एवं जब हर आन बदलती हुई ज़िंदगी और इस ज़िंदगी के तकाज़ों से मोड़ कर कौमें अपने पुराने तौर तरीक़ों और अक़ीदों को पर डट जाती है। येल्ले प्रथ कुने वक्त बदलामते ज़मानस मज बदलामते ज़िंदगी तो ज़िंदगी हंदन तकाज़न निश इंसान पोत है तो पुरान तरीक़न तो अक़ीदन पर डटित रोज़ और इसी तरह से ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रहकर ज़वाल पजीर हो जाते हैं। इथे पट इंसान ज़िंदगी हंदिस दौरस मज ज़िंदगी हंद दौड़ मज सटा पथ रोज़ान तो ज़वालस कुन गसान। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल यह है कि कायनात का सारा निज़ाम इत्तेहाद व इत्तेफाक पर मबनी है। युस ये नज़म अमुक असली मकसद तो मुद्दा कि दुनिया हो सोरी निज़ाम इत्तेफाकस इत्तेहादस पे मबनी यानी दुनिया की मतलब दुनिया तो सारी निज़ाम इत्तेफाकस पे कायम। इस दुनिया में वही कौम कामयाब है जिसके अफराद मुतदा और मुनज़्ज़म रहकर तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से कदम मिलाकर चले। दपा यह दुनिया मन सुई कौम कामयाब रोज़ान यम कौम लुख पान बई बरादरी कायम थावन मुनज़्ज़म रोज़न तो तुम तेज़ रफ्तार ज़िंदगी कुन लमा तुम ज़िंदगी मज तरक्की हासिल करा। मंदरजा झैल अशार की वजाहत कीजिए। आइन नर से डरना तर्ज कहन पे उड़ना मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में है जज़ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे पोशीदा है ये नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। शायर फरमाते हैं कि फरिश्ते का पैगाम सुनकर तारों ने ज़बान हाल से कहा कि जिस तरह शबनम के कतरों में फूलों का अक्स दिखाई देती है। शायर वनाए शायर फरमावा कि फरिश्तन हो पैगाम बोझ तारकन तारको ज़बान पन्ने ज़बान कि यथ पट शबनम केन कतरन मज पोशन हो अक्स नजरे गछान। इसी तरह सितारों की दिलकशी में हुस्न अर्जुल यानी खुदा ताला की झलक दिखाई देती है। इथे पट तारकन हंस दिलकशी में खुदा समी झलक नजरे गछान। जो कौम कदामत परस्ती का शेवा अख्तियार करते हैं और बदले हुए हालात के मुताबिक नहीं चलती दपा यम कौम प्रान तौर तरीक़न पेट या कदामत परस्ती शेव पेश अख्तियार करान तो पन्नेस पानस छन बदलामतिन हालातन मुताबिक छन तुम चलान कि तो वक़्त के तकाज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वक़्त के तकाज़न तुम मुशरत छना प्रथ कुछ नयस चीज़स जत्तस नयस जत्तस तुम बिदत समझा करार दिवान प्रथ कुछ नयस जत्तस तुम बिदत करार दिवान तुम सच नफरत करा वो दुनिया में तरक्की और उरूज हासिल नहीं कर सकते। तुम चंद दुनिया में तरक्की तो उरूज हासिल करा कहीं। कौमों की ज़िंदगी में यही मंजिल सबसे ज़्यादा दुश्वार होती है। इसलिए कौमन हंज़ ज़िंदगी में यह मरहल ज़बरदस्त मुश्किल दुश्वार को मुश्किल। इत्तेफाक में ताकत है। लिखिए
लफ्ज़ इत्फाक से हर कोई वाकिफ़ है। लफ्ज़ इत्फाक निश्च प्रथ का वाकिफ़ और यह लिहाज मानी के सब उसको कार अम समझते हैं। दपा मानी के लिहाज अत लफ्ज़ सारी फ़ायदेमंद समझा। निज़ाम आलम को बगौर देखने से ही हमें एहसास होता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। तो दुनिया निज़ाम वुचान तो गौर दुनिया निज़ाम गौर वुचान तो एहसास गसा कि अम इत्फाक ज़रूरत आदमी का हाँ आदमी का मादी तबाह होना खुद इस अमर की दलील है। इंसानस पज़ हमेशा ये मिजाज अख्तियार करुन कि पान ये अख्तियार करुन कि इत्फाक पज़ थाउन। वो गाँवों कस्बों और शहरों में इत्फाक से रहता है। इंसान गामन मज कस्बन मज शहरन मज बड़ इत्फाक सान रोज़ान भाई बरादरी सान रोज़ान और हमेशा एक दूसरे की मदद का मोहताज है। हर कह इंसान बेकिस इंसान से मदद मोहताज आसान। हुकूमत भी हमें यही बताती है कि मुल्क की आज़ादी बगैर इत्फाक के नहीं। हुकूमत ऐसे यही मतलब यी वना कि मुल्क तरक्की तेले मतलब मुल्क की आज़ादी तेल गसान तोतन गसान कि यीतिस कालस न मुल्क के लूक इत्फाक पान वन आसे कि यत वनान हर कह इंसान प्रथ कह इंसान बेकिस मतलब मदद मोहताज तथ बचो मतलब कपड़ पलव ज़रूरत मगर सारी काम हेको पाने कर मिसाल टीचर हेको बच्चे पर्न पलव लागन यह सुत रपन दहन ज़रूरत तमिस नश रपे दह तरन सह पलव दिवान पलव लागान यानी सज पकान पकान या कह गर कि ज़मींदारी कर हेकान सह कर कहें कह नफर लागान तमिस रपे दह दिवान सह ज़मींदारी गर कर सान काम कर सह पकान पकान मतलब मतलब सोन काम नारान तमिस फायदे यानी प्रथ कुन मतलब साथ अक सद मदद ज़रूरत पेवान। दपान हुकूमत यही वनान कि मुल्क आज़ादी बगैर इत्फाक बगैर मिल मुल्क कुन त मुल्कस का आज़ादी। शहद की मक्खियाँ और दपा शहद की मक्खियाँ क्या माशरे तम इत्फाक से रोज़ान और एक दूसरे की मदद करते हैं। दपा माशरे इत्फाक से रोज़ान तमन त मदद मगर अफसोस का मुकाम है कि हम इंसान होकर आपस में अदावत रखते हैं। मगर अफसोसुक मुकाम अफसोस कथ वो माशरे कित पे मतलब इत्फाक सान रोज़ान पन्निस तुमरे मज ٲلِس मज मगर इंसान आसने बावजूद जिद थावान अदावत गो जिद थावान चूँकि इंसान मुख्तलिफ तबाया का हामी है मगर वो इंसान मुख्तलिफ मतलब मुख्तलिफ कस्मन हज ज़रूरत इंसानस पेवान तो इसका आपस में मिल बैठना और एक दूसरे से हमदर्दी करना रंज व राहत में शरीक होना ज़रूरी है। दपा इंसानस पज़ अकिस रलित मिलित बिहुन सदिस हमदर्दी करें सदिस मुसीबतस तो परेशानी मज शरीक सपदुन। आसमान की तरफ देखो जिसमें तारे सयारे बिल इत्फाक हमारी तरफ देखते हैं। दपा आसमानस कुन वुचू ये तार सयार तो सितार इत्फाक सान कुन वुचान यानी तम मतलब चमकान तम इत्फाक सान बेद हमको इनसे रोशनी पहुँचती है। तारकों सयारों से गाश वाता और अंधेरी रात में ये हमारी रहनुमाई करते हैं। अनिगढ़ रोज़ मज तारक रहनुमाई करा यानी वक्त हवा वक़्त का अंदाज़ा बताते हैं। वक्तुक अंदाज़ बतान यानी बजाय इत्फाक का सबक भी देते हैं। इत्फाक सबक ते देवा शहद की मक्खियाँ बाहमी इत्फाक से शहद पैदा करते हैं। माशरे
ییٚلہِ تِم پانہٕ ؤنۍ اتفاق تھاوان چھِ اتفاق سۭتی چھِ تِم مطلب معاش پٲدٕ کران یہ بھی ہمیں اتفاق کا سبق دیتی ہے اور معاشرتی چھِ اَسہِ اتفاقُک سبق دِوان اگر آدمی کا اتفاق ہو آدمی کا اتفاق ہو تو خدا جانے کیسے کیسے عمدہ نتیجہ پیدا کریں اگر انسان پانہٕ ؤنۍ اتفاق آسہِ خۄدایے چھِ زانان کِتھ کِتھ جان جان نتیجہ کرِ پٲدٕ کہِ برونٛہہ کُن یِن نباتات یکجا ہو کر باغ بھی بناتے ہیں ٹاٹھو بچو یعنی کُلۍ چھُ اکٹھے روزان اکھ باغ چھُ بنان دو آدمی اگر متفق ہوں تو ایک پہاڑ گرا سکتے ہیں اگر زٕ آدمی پانہٕ ؤنۍ دۄن اِنسانن پانہٕ ؤنۍ اَتھواس آسہِ تِم ہٮ۪کن اکھ پہاڑ تہِ گرٲوِتھ غرض اتفاق کی بدولت انسان ہر کام میں ترقی کر سکتا ہے غرض چھُ یہِ اتفاق کہِ وجہ سۭتۍ بدولت گٔے وجہ اتفاق کہِ وجہ سۭتۍ ہیٚکہِ اِنسان ہر کُنہِ کامہِ منٛز ترقی کٔرِتھ ٹاٹھو بچو آز گٔے